Ayan guys. Parang naloko na si Johnny. Nahanap yung entrance ng Robinson. Napunta kami dun sa training test driving center. Finish ko. Tan-ar may mga building dagko kayo. Nga hilo na kami guys. Kaon sagbot na siguro. Nandun motor namin, iniwan namin motor doon. Doon. Sabi niyo dyan, yung bayro na mo sa ticket sa motor mo iniwan 660. So ang naroon. Head east toward bus lane. Namin. Ito guys, 660. Ayan. Babayaran namin. Pero may kauban si Johnny guys naguna. Buang lagi. Guys, gutom na gid mi eh. Naray mga kanuno na paskil anang giri ng kuan inlex. Petir bigay kainit-init. Darami pag guys paglagyan namin ng manok. Buanga ni eh. Asa may entrance na eh. Head east toward bus lane. Buang sikir mo nag-bus train na yan iman eh. Bus train. GPS signal lost. Los yung kurol. Los yung kunot. Layo gibutangan sa motor na to eh. Kapoy yung baktas guys. Ito na kauban mo na una oh. Kauban na mo. Yan guys, yung nauna guys. Kauban na mo. Kami yung bodyguard ha. Uy, subukan mo nga dyan eh. Subukan mo dyan. Ipatong ka. Kamay mo, dalawang kamay ba? Yan. Iangat mo. Ate. Wagid. At palupat na lang naman guys.